Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Koncept Transego Persona. Moje ime je Stela Manasijević i danas nastavljamo sa tumačenjem ove knjige koja se isto tako zove, čiji sadržaj je sadržaj ovog kanala i čiji sam ja autor. U prošlom videu sam spomenula osnovnu razliku u filozofiji koncepta u odnosu na većinu drugih metoda samopomoći, a to je stav da je najbolji način da čovjek sebi samopomogne taj da svoj ego sa svojim željama, težnjama i planovima skloni sebi sa puta i da vodstvo svog života prepusti univerzumu, prirodnim procesima, odnosno Bogu. Ova ideja se temelji na činjenici da smo kao vrsta neodvojivi deo prirode. Sad, iako se svi u načelu slažemo kako smo neodvojivi deo prirode, mi zapravo kao vrsta suštinski bolujemo od antropocentrizma, odnosno verujemo da smo superiorni u odnosu na ostali živi svet. To se događa zbog toga što kao vrsta imamo svest o sebi kao inteligentnim bićima, što do tančina znamo načine na koji funkcioniše priroda, što smo u stanju da utičemo na prirodne procese i ostali živi svet, i onda se sama po sebi stvorila ta ideja da smo zapravo bolji, da smo važniji i da smo odvojeni od prirodnih procesa. Međutim, ovdje se krije jedna vrlo prosta logička greška, zbog toga što ako zamislimo bilo šta što je jedno i celo, u ovom slučaju postojanje, odnosno priroda, uža slika priroda, pošto o prirodi govorimo, to jedno i celo ima svoje delove, međutim ne može da postoji nešto što je izvan. Zbog toga što to nešto izvan bi trebalo da pretpostavlja i prostor u kojem to nešto izvan postoji, što se kosi sa našim osnovnim znanjem na koji način je dizajnirana priroda i naše postojanje. Dakle, činjenica je da smo mi zapravo samo jedna od vrsta koja postoje na zemlji. Međutim, s obzirom da smo vrsta koja je dizajnirana da doživljaj sebe, života i sveta oko sebe imamo kroz ego i dakle kroz naš lažni osjećaj sebstva koji funkcioniše na dualističkom principu, odatle dolazi ova iskrivljena i zapravo ograničena percepcija realnosti i stvarnosti. Imamo osjećaj da smo odvojeni i da se kao jedinka nalazimo u svetu. Za one koji ne znaju mnogo o dualističkom funkcionisanju uma i uopšte o zakonitostima na kojima funkcionišu um i ego, nek se ništa ne sekiraju. Knjiga je bazirana na tome, tako da ćemo u narednim videima reći više nego dovoljno o egu, o načinu na koji se funkcioniše i sve što o tome treba da se zna. Ono što nas trenutno zanima jeste da ako prihvatimo činjenicu, dakle, da smo neodvojivi deo prirode, hajde da vidimo koje su to karakteristike prirode, kako priroda funkcioniše. Osnovne su 4 karakteristike prirode. Prva, da se uvek nalazi na visokoj stvaralačkoj frekvenciji. Druga, da su svi prirodni procesi međusobno povezani. Treća, da svi povezani procesi uvek funkcionišu u harmoniji i bez otpora. I četvrta i najvažnija, da se konstantno dešava proces promene, odnosno stvaranja. Ovo je jako bitno, ima veze sa ličnom svrhom o kojoj ćemo govoriti kasnije. Dakle, da se u tom procesu stvaranja dešava energetsko usklađivanje nižih energetskih nivoa sa višim. I sada, ako stvari postavimo tako, onda je logičan zaključak da je prirodno stanje svakog čoveka, koji je, rekli smo, neodvojivi deo prirode, da se osjeća dobro, da živi iskustvo fizičkog i mentalnog zdravlja bez unutrašnjeg i spoljnog otpora i da stvara. Ova postavka deluje vrlo realno ako posmatramo iz perspektive prirode i logično je da nam se ukaže koji bi to moment bio koji narušava ove prirodne procese. Naravno, to je naš ljudski ego. Ego
i zapravo ego, je jedini aparat koji konvertuje visoku stvaralačku prirodnu frekvenciju u nisku kad je osujećen. I to se dešava tako što odašilje, odnosno vibrira mržnjom, destrukcijom, očajanjem, beznađem i autodestruktivnim ponašanjem. Dakle, ako malo razmislite, nijedno živo stvorenje na svetu ne karakteriše autodestruktivno ponašanje sem ljudske vrste. I o tome treba razmisliti. Sad, ako postavimo stvari na ovaj način i kažemo da smo neodvojivi deo prirode, da je ego naš najveći problem, izvor sve patnje koji ćemo kasnije transformisati i načiniti da radi za nas, a ne protiv nas, postavlja se pitanje na koji način mi možemo da osetimo tu svoju vezu sa prirodom. Vrlo je lako, jer znali mi to ili ne, hteli mi to da prihvatimo ili ne, mi predstavljamo energetski deo prirode. I u odnosu na svoj energetski status mi predstavljamo ili njen harmonični deo ili predstavljamo otpor, odnosno remetimo prirodne procese i prirodnu harmoniju. I ovo što sad pričam nije egzibicionisanje kvantno-fizičkom terminologijom, nego vrlo realna činjenica. Mi u svom telu, u svom materijalnom obliku postojanja imamo mogućnost uvek da osetimo svoju vibraciju. Niske vibracije koje su kontrakcija i destrukcija u svom telu uvek osjećamo kao bilo koji oblik tegobe, kao frustraciju, mržnju, loše osjećanja i posledično kao fizičku bolest. Visoke frekvencije osjećamo kao lakoću, radost, entuzijazam, sreću i u krajnjem obliku kao fizičko zdravlje. Dakle, prirodno stanje čoveka je da se osjeća na ovaj način, da se osjeća dobro. Međutim, nažalost, mi smo zaboravili na svoje prirodno stanje i navikli smo da se ne osjećamo dobro. Mi danima vučemo grč u želucu, bubnja nam u glavi, tresu nam se ruke. Kad malo zagusti, popijemo neku tabletu, ali smo naučili svoju dijagnozu, pa dobro, to mi je od stresa, znači sve u redu. Nije u redu. Nije u redu i nikad neće biti u redu zbog toga što jedini način da čovjek bude dobar sebi i drugima jeste da se osjeća dobro. Znate. Nikad niko ko se osjeća dobro nije urlao u saobraćaju, svađao se u supermarketu, tukao svoje dete, kažnjavao partnera ćutanjem ili se odnosio prema sebi na bilo koji način destruktivnim ponašanjem. Tako da o ovome treba razmisliti i ono o čemu ćemo razgovarati u sledećem videu, odnosno ono o čemu ću vam pričati u sledećem videu, jeste taj deo stvaranja, zbog toga što je to osnova našeg ljudskog postojanja u obliku u kojem jesmo, odnosno ljudskog ispoljavanja kroz delo, odnosno kroz ličnu svrhu. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se dopalo ovo što ste čuli, nadam se da je vaš energetski status odreagovao nekim oblikom entuzijazma, makar čak i nekom eho idejom, pa ovo možda ima smisla. Dakle, to je taj efekat koji nam izaziva informacija koja je u skladu i rezonira sa našim unutrašnjim stanjem. Ja vas puno pozdravljam, ostajte dobro i vidimo se u sledećem videu.